চলে আসলাম ঠান্ডার মধ্যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে। যে ঠান্ডা, ঠান্ডার চোটে আমি একদম কুকড়ি লেগে গেছি। तो कैसे हो आप लोग? हम तो बहुत ही बढ़िया है, मस्त है, वैसे मजे में है, देख ही रहे है ना। मैं अभी गिर गई थी। इतना गिर गई थी यार, मैं तो गई अभी। একটা गान बोली, एक गाना गाती हूँ। कौन सा गाना है मुझे तो याद ही नहीं है। कौन सा गाना गाऊं? एक मिनट रुको, मुझे याद तो करने दो। প্রথমে আমি মনে করি, তারপর গান বলবো। এতক্ষণ বসে থাকেন। কোন গান বলবো, কোন গান বলবো? কথা বলতে যায় তোমার আমার ভিডিওটা নষ্ট করে দিলে। এই হৃদয়ের সাদা কাগজে লিখে দিলাম তুমি আমার। এই হৃদয়ের সাদা কাগজে লিখে দিলাম তুমি আমার। তুমি আমার, আমি তোমার। এই হৃদয়ের সাদা কাগজে লিখে দিলাম তুমি আমার। তুমি আমার, আমি তোমার। অন্ধকারে দেখে যেন, ভুল হয়ে গেছে। অন্ধকারে, ওহো গানটা কি জন্য ভুল হয়ে যাচ্ছে, আমার মনে নাই এত সুন্দর গানটা। অন্ধকারে দেখে যেন বন্ধ করে দুনয়ন। এই হৃদয়ের সাদা কাগজে লিখে দিলাম তুমি আমার। তুমি আমার, আমি তোমার। এটা ছিল বাংলা গান। তো একটা হিন্দি গান শোনাবো। কোন গানটা বলি হিন্দি? जरा जरा बहकता है, महकता है आज तू मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम। तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। आजा रे, आजा रे। यूं ही बरस बरस काले घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। मेरे खोले खोले लटों को सुन जाए तू अपनी उंगलियों से। मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों
बहकता है महकता है आज तू मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरे कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। তো গান শোনানো শেষ। বাই।